ଅଛରେ ଦେବକୀରେ ହିତା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ତୁ ହିତା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଗୋ ବେଦପତି ଗୋ ମାଇ ବେଦପତି যজ্ঞরু পুজিলা উত্তম বংশ क्या बात যজ্ঞরু পুজিলা উত্তম বংশ গোটিয়ে সূর্যକୁ ଜିଣି ଦିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଦେଖିଲେ ନେତ୍ର ହେବ ମୋହିତ ଦେଖିଲେ ନେତ୍ର ହେବ ମୋହିତ ଗୋ କିସ ବିତ ଗୋ ମାଇ କିସ ବିତ सखा सत्य जुगे दक्ष प्रजापति गोटे यज्ञ करिथिले रे बाबू दक्ष प्रजापति बोले कि जानिछ सखा कह कह दक्ष प्रजापति बोले पार्वती बापा ना दक्ष प्रजापति अच्छा 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 तीने दक्ष प्रजापति काने कोले अरे बोले मोर घरे झियो छुआ उठे बोली करी अच्छा अच्छा दक्ष प्रजापति यज्ञ करिथिले हां हां जेते बेले दक्ष प्रजापति यज्ञ करिथिले क्या बात से यज्ञती हमारती पुड़े पुड़ाबा लगी दक्ष प्रजापति वेद ब्रह्मा की डाकिथिले ब्रह्मा आसिकरी से यज्ञती हमारती पुड़े थिले रे बाबू अच्छा अच्छा जेते बेले से यज्ञती हमारती पुड़ा सरी गला जेते बेले यज्ञटा लिभि गला किछि दिन पर देखले जे से यज्ञ कुंड भितर गुटे बहुत गोष्ठे गोजा देई देई अच्छा अच्छा ई बहुत गोष्ठे केनसी पहाड़ की केन जंगल भीतर पहला उत्पन्न नहीं है हां हां पहला बहुत गोष्ठा यज्ञ कुंड भितर उत्पन्न होइथिला अच्छा अच्छा सेति लगी वंश के बोलसन वेद वंश बोलसन हां हां वेदरु जात होइथिला बहुत गोष्ठा जेते बेले बहुत गोष्ठा गोजा हेथिला इनता गुटे पग हिकरी गोजा नहीं है देखुछ तो केते केते पग लंबा तिसी वंश गोष्ठा सेंता ई वंश जेते बेले गोजा हैला इनता पग पग हिकरी 36 पग लंबा थिला আগো বাবু हां লোকে তো বংশী বেদবর দেইছিলা বলছন বেদবর কেন আনি বলি দেইছিলা যে হেটা বি কহব নাহলে ছাড়ে নেইনু पहेमा पिरा এটা সপুর নুহে সত্য ভাবে इटा बाघो बाघो बाबू ओसरा स्वप्न दिले पुरा बसका आगो से वंश वेदबर हस्तरे धइले से वंश वेदबर हस्तरे धइले ए मूलति बार पग बापी धनु कले जे भाबी काले ई धनु को सदा शिव नेबे ई धनु को सदा शिव नेबे जे भाबी काले गो माई भाबी काले से बांस के धल ले बेदबर 12 पग मापी देले अच्छा देले रे बाबू और धनुटे तैयार कोले मने का भावले में धनु कहा के देले भोलेता होय नहीं नहीं धनु के में सदा शिव के देमी बोले वेद ब्रह्मा कना कोले से धनु के ने सदा शिव के देथिली अच्छा अच्छा सदा शिव के जन देथिले से धनु ना पिना को धनु बोली ना देथिली अच्छा आगो द्वितीय खंडर कथा सुन देई मन ए द्वितीय खंडर कथा सुन देई मन लोप गछे दिता को धनु कोले पुण जे भाबी मन ई धनु धरिबे परशुराम ई धनु धरिबे परशुराम गो भाबी मन गो माई भाबी मन
ফের নপক ছাইতেলে বংশকে ফের গুটে ধনু তৈয়ার করে বেদা বড় মরেগা ভাবলে আমি ধনু কাহাকে দেলে ভলে তা বলে নাই নে ধনুকে মুই পরশুরামকে দেমি বলে আর বেদা বড় সে ধনুকে পরশুরামকে দেইছিলি পরশুরামকে যেন দেইছিলে বেদা বড় বৈষ্ণব ধনু বলি না দেইছিলি আগ তৃতীয় খণ্ডর কথা শুণ দেই মন তৃতীয় খণ্ডর কথা শুণ দেই মন ছপ গছে দি তাকু ধনু কলে পুণ যে মনে ভাবি ই ধনুকু ইন্দ্র হস্তে দেবী ই ধনুকু ইন্দ্র হস্তে দেবী গো মনে ভাবি গো মাই মনে ভাবি ফের ছপক ছাইতেলে বংশকে ফের গুটে ধনু তৈয়ার করলে বেদা বড় মনেগা ভাবলে আমি ধনু কাহাকে দেলে ভলে তা বইলে নাই নে ধনুকে আমি ইন্দ্র হস্তে ধরে দেমি বইলে আর ইন্দ্রকে সে ধনু দেইছিলি ইন্দ্রকে যেন দেইছিলি বেদা বড় আরদ্রা ধনু বলি না দেইছিলি আগো পাঁচ পগর এক দণ্ড ধনু তিয়ারিলে পাঁচ পগর এক দণ্ড ধনু তিয়ারিলে তেতয়া যুগে ধনুকু শ্রীরাম বহিবে যে লঙ্কা মধ্যে এ পশি দশ শির কুছে দিবে এ পশি দশ শির কুছে দিবে গো লঙ্কা মধ্যে গো মাই লঙ্কা মধ্যে ফের পাঁচ পক ছাইতেলে বংশকে ফের গুটে ধনু তৈয়ার করলে বেদা বড় সে ধনু না বেদা বড় কোদণ্ড ধনু বলি না দেইছিলি সে কোদণ্ড ধনু ধরি রামচন্দ্র লঙ্কাগড়কে ধ্বংস করিছিলি আগ পঞ্চম খণ্ডর কথা শুণ দেই মন পঞ্চম খণ্ডর কথা শুণ দেই মন তিনি পগছে দি তাকু ধনু কলে পুণ যে দ্বাপর রে ধনুকু অর্জুন বহিবে ধনুকু অর্জুন বহিবে গো দ্বাপর রে গো মাই দ্বাপর রে बाबू फिर तीन पग छेदेले बंशके फिर गोटे धन तैयार कले वेद ब्रह्मा से धनु ना वेद बर का ना देथिले जानिछ गांडीव धनु बोली ना देथिले से धनु द्वापर जुगे अर्जुन के देथिले बाबू रे ई गांडीव धनु तुई ने महाभारत युद्ध थी गुरु वंश ध्वंस कर बोली कहिथिली बाबू इंता कहते गले सकाल गले पाई जीवा बस केते पग गला केते बाकी रहला सुन ने पहला बंशटा के हिसाब करमा जत्ते बोले बहुत गोष्ठा गोजा हेथिला इंता पग को घे करी 36 पग लंबा थिला 36 पग नो केते पग बंशटा धनोई करी गला केते बाकी होते हिसाब करमा सब पहला तो वेद बरो 12 पग मापले आर छदिले आर धौंटे तैयार करी थिले 12 पग जेंटा सदाशिव के देथिले तापरे 9 पग छदिले आर धौंटे तैयार करी थिले जेंटा परशुराम के देथिले 12 आर 9 केते हला सखा 12 9 हला 21 12 आर 9 हला 21 पग हला तापरे 6 पग छदिले आर धौंटे तैयार करी थिले जेंटा इंद्र हस्ते धरे देथिले 21 आर 6 केते हला 27 हला 21 आर 6 हला 27 पग हला तापर 5 पग छदले आर धौंटे तैयार करिथिले जेंटा कोदंड धनु त्रेता जो रामचंद्र धरिछन से कोदंड धनु के वेद बर 5 पगे बनेथिले 27 आर 5 केते हला सखा 32 हला 27 आर 5 हला 32 पग हला तापर 3 पग छदले आर धौंटे तैयार करिथिले जेंटा गांडीव धनु द्वापर दिन अर्जुन धरिछन से गांडीव धनु के वेद बर 3 पगे बनेथिले 32 आर 3 केते हला सखा 35 हला 32 आर 3 हला
35 পক ହେଲା ଇ ତାର ସାଙ୍ଗେ 36 ପକ ଥିଲା ଗୋଟେ ପକ ଖାଲି ବଂଶଟା ବଚି ଯାଇଥିଲା ଯାହା ବାକି 35 ପକ ଧନିକିରି ପଲେ ଥିଲା ଆଗ ତହିଁ ରୂପ गे ବଂଶ ମାତ୍ର ଥିଲା ଜାଣ ତହିଁ ରୂପ गे ବଂଶ ମାତ୍ର ଥିଲା ଜାଣ মনে বিচারিলে ব্রহ্মাণুয়ে ধনুর্বাণ যে এতে বলি এতিয়ারিলে মোহন মুরলি এতিয়ারিলে মোহন মুরলি গো এতে বলি গো মাই এতে বলি দেখলে বেদবর যে 36 পক 35 পক ধনিকিরি পলে গলা গোটে পক খালি বংশটা বচি যাইছিলা দেখলে যে গোটে পকে তো ধন হই নাই পারে ই গোটে পকে ইন্তা জিনিসটা বনে দেমি যে 16 শস্ত্র নারী মানে গোপী মানে সমস্তে মইতে ଯିବେ বইলি আর বেদবর কানা কলে গোটে মোহর মুরলিতে তৈয়ার করি বসলি আগ মোহন ভাউরি কি সজাড়ি ধরি করি মোহন ভাউরি কি সজাড়ি ধরি করি তিয়ারিলে কি সভিত করি যে এবে শুণ রঞ্জে কেউ মানে ছন্তি পুণ ই রঞ্জে কেউ মানে ছন্তি পুণ গো এবে শুণ গো মাই এবে শুণ বংশীতি যেন 7টা কোণা আছে 7টা কোণা তি কেন কেন দেবী দেবতা বসা পর্যন্ত কহি দেমা আগ প্রথম রঙ্গে বসিলে দেবী সরস্বতী প্রথম রঙ্গে বসিলে দেবী সরস্বতী তৃতীয় রঙ্গ মধ্যে বসিলে করতি যে তৃতীয় রে এ উমা দেবী বসিলে রঙ্গরে উমা দেবী বসিলে রঙ্গরে গো তৃতীয় রে গো মাই তৃতীয় রে আগ চতুর্থে ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চমে যুগধাত্রী চতুর্থে ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চমে যুগধাত্রী ষষ্ঠরে সপ্ত সতা সত্যে কাম দেব ছন্তি যে তেণু করি ইতা না গেলা মোহন মুরলি ইতা না গেলা মোহন মুরলি গো তেণু করি গো মাই তেণু করি সখা বংশী মতে কে দেইছিলা কেন যুগে দেইছিলে যে কহি জামা আগ দ্বাপরে মতে দেইছন্তি বেদবর দ্বাপর যুগে বেদবর বংশী মতে দেইছিলে গো আগ দ্বাপরে মতে দেইছন্তি বেদবর কহে নীলাম্বর দাস মদসন ধর যে সুজ্ঞানর এ দোষ থিলে ক্ষমা দেব মোর এ দোষ থিলে ক্ষমা দেব মোর গে সুজ্ঞানর